We are the Pineapple Family! Hello! Gamuringat pa ko. Kakanta banana Q and kamuti Q. Today is Monday. Sunday sa akin. Hindi ko siya pagpalagawon. Kinit-init magnilagaw. Tambay lang ko to hindi kay. Tambay ka pero ang init. Doy ka sungaw. Ay, tiil. Kagkamot, kag-iitsura daw. Puro na lang yabok. And, since tapos naman niya day, Baby Pineapples ng ilang mga exams, nag-practice na lang sila sa recognition. And today, wala lang silang ipabalik. Pero ma-practice lang sila sa ilang saot, sa ilang performance for recognition. And then we are waiting na lang sa ilang announcement about sa recognition sa ilang school. Tikigapundo siya daw. False alarm gali, abi ko Shopee ni Daddy ang nagapundo nga motor to sagwa gali indi. Pati-pati man sa sakon. So si Daddy working since this morning. Catching up with the loads. The loads kita. Bye. Hindi gid magpahimunong ho, malagaw gid. Amba ko, mahigkuan naman iaktiil na susukan niya medyas iyo. Iya, yung mga kukuya, puro na yung lapok. Do bata ang kali na gidya. Miko. Ay, palalagaw na gidya. Good morning, Tuesday Pineapple. So what I'm doing, I'm just watching Netflix. Queen of Tears. Diyan ako episode, ano na gani niya siya? Episode 11 nagali. Cute nila bala as in. Sino may birthday daw? Sino? Aryo? Kita Abi ba? Ha? Grabe, handa sa ngamon birthday boy yo. Pansit kanton kag munay ba? Eat well. Nakahang hindi? Cute. Ay, cute. Ay, lipay ka man? Ha? Sandaan ka, pansit kanton ni Maninoy mo? Tangis? Oo, tangis gidi. Wala giniya, kalutuyan ng mga kabataan. Nantawa bala ilaw braw. Tsura ni Baby Pineapple daw, ano na yaw? Daw basahan? Nila braw ho. Kaya kinalutoy ho. Mga tsura nila ho. Daw mga uling na ho. Kamang-kamang pa ho. No? Susuhot pag ito. Ano ni obra niya ba lang? Hi Pineapples! Welcome back to our channel. Today is Wednesday. Today, we have our battery changed. Change si Daddy sang battery niya. It's time naman nga dapat i-change ang battery. Ari ho, kinainubo-ubo na naman because wala gid untat ang lagaw for how many days kay wala kami ka school, diba? Wala siya kabalik sa school, so ang obra niya kay wala school. Lagaw, hampang, basa ang likod, permi. Task ko change battery. Parang nami ang antares ng salakyan. Siyempre, kag-maintained ang salakyan. Biskan, medyo daan namon salakyan. Pero love man yan namon. Ano? Siyempre guys, love na. Siyempre guys, love na. Uy, kay ano na iya? Dungan pa niyang birthday nila ni Baby Pineapple, March 23 ni siya. Pali ay second hand ni siya mo. Mga 3 years na ni sa tag-iya kag nakuha namon. In total, do mga pila na ni kay years ang salakyan? 12 years old na ni siguro kay ang salakyan din mismo. 12 years old. Adopted. Na 2012 model ni siya. So
2024 na subong. So 12 years old na si Salakyan. Ka-birthday niya si Baby Pineapple. Kaya originally, nabay ni siya March 23, 2012. Diba ano? March 23, 2012, no? Ayos na. Ayos na. Ayos na ko no, ang altar. Okay. Kira? Hard starting sa gigapon daan gabi. Subong pinagin siya. We are heading to SMCE. We're here na sa SM. I'm looking for Daddy and Baby Pineapple. Kaginbayan nila ako. Sunod ko sa department store bala. Kinain na sila. Ano na inyo kaon niya? Ha? Ano gulo nga sa idea? Umbot. May ka ba sa kaki ko da? Wala kang... Kaon ka naman waffle, doy? Guys, we're home. And ang mag-amay ko nag-basketball na ho. Na. Coach pa siya ho. Ara sa ho. Gamay ho. Ay, pala. Shish. Wala. Ako man, di maigo man. Napapahuway ko na tani si GJ na ako. Kay ginaubo-ubo. Hey, ari naman niya nga daddy ho. Ginatolerate man abi ho. Bala sila da. Sing basketball mo no. Oh, shoot ka. Sa hagad ba? Hagad shot ba? Oo. Napasa yung may mga nag-uwi. Sila duwa-duwa eh. Oo. Basket sa Shoot. Boom. Ay, dribble pa. Oh, eh. Oh, shoot ka. Gilagan sa kagad. Tagidal siya ambi. Oh, nawala. Harapan sa ano. Medyo hilang. Guys, si Daddy and Baby Pineapple, nagpagunting sila. So, let's see kung ano ang ilang, ang mga itsura na. Ve? Pop-up doll. Wow! Ve, doy? Ara, kagwapo kag. Ve? Wow! Guys, hipos lang guys. Ang nami, Guys, hipos lang guys. Why? Ebidensya nagkaon ko ice cream. May ebidensya ka ang ice cream. Nagsugid ka man kundi. Oo, rin ako. Okay, that's it. Muna ila itsura. Ay, duwagid nga ice cream ginakaon. Hey, you look good na. You look better. You feel better with your hair. Bulong sa ubo ba ang ice cream? Okay, Duwagid ang akong ginakaon. Bulong sa ubo. Ay, hindi ka pahuway, ho? Na, magigapahin mo, no? Nang bayo, yung nga bakatin ako. Kapila na nga ginambalan ko, hindi na pagsuksukon. Amo, gid permi gid niya na suksok. Wapo ya buhokag. Inom to tubig, inubo, ho? Say hi to my vlog. Hi! Hindi Sa school representative kinang Hoy, wala ka kakita sang iyang ang hambal. Ano gani, sing? Liwat tabi, sing? Dalian na, Na, dalian na. Manang po, basket man no, ho? Puro orange sila ba? Ay, hindi man. Pula gali si Sai. Tukang ipad, sampaw, lumpan. Sa ako naman di target. Ay, ang balangget. Wala gid ah. May daon na.
Representative! Oh, Julian. Julian. Game ka! Ano yun? Apa ko na to? Saya. Red team versus orange team. What? Tabala. Ano? Nakudakutan. Pasok laman. Oh! Piyat pa mo na inyong pangon. Agaw! Wala! Oh. Wala paul ya. Wala paul ya. Wala man traveling ah. Siya, tama mo doon mo ni Cook to. Sila ni si Winter. Bumba ni ko di Doyo. Hello, kasaman. Hi, pineapples! Gabiyahe kami today. Ready na damon mga karon namon nga mga outfit sa sa debut. Kay ma-attend kami debut sa Santa Barbara. Sa Cebu. Debut. So, si Daddy, si Papa Win narada so na nangihipa si Papa Win. Vamos, So, ba? niya ko no yaman nag-vlog ko Ay. po. Mahapit pa kami sa Dumalag kay hulatong amon nga duwa katiya ang mga siblings ni Papa kay parang adungan na lang kami dito pa kadto sa Santa Barbara. Ang mga fields so puro na laya na mga fields. Dumalag na kami. Namig ya sa Dumalag cloudy oh. Daw maulan pa. Ano naman isipyo to oh? Ang dako ng building oh. Oh. Yes, ito fast na po. Ito, muna pinagawa po sa lapis. It's raining. Ang ulan diya. Nangalis kami anay diri sa Sugahan Plaza. Huway-huway sa car. Kami ni Papa, ang mga siblings niya, si Daddy, Chupo. Ari kami sa IMP building, dari Santa Barbara. Dari ang iyang birthday celebrations ang ako na cousin. Kami ikag. Sila to po. May husik ko. Yung ganyan kang bayo nga. Okay naman na. Si Christian. Hari ang iyang grabe ang gifts ng debutant. Oh, sa lakyan. Saka ta? Saka. Mapo, ano tato mo? Tambay-tambay. CK! We're going up na to the venue. Papa is there. Sarangan Papa. Hagdan. Tadaan!
Ang ginisbiyuan. Ga-video. Thank you. Tinagkatugig ka mo. Oh, say. I love you. I welcome you all to Life Flag Center IMP Hall, only here in the historical municipality of Santa Barbara, province of Iloilo, the birthday reception of our beloved Christian Mark. Ladies and gentlemen, let's welcome the parents of our Davidson, Mr. Jose Leo Benedito and Mary Ann Benedito. Sayaw-sayaw naman dyan! And of course, a very sexy mother and a very handsome dad. Let's give them a round of applause. Palakpakan naman natin yung parents ni Christian Mark, Sir Leo, and Ma'am Mary Ann. And of course, thank you so much for inviting me here tonight. Let's welcome his prince and the modern cotillion. Hindi kita magulo na because this is a party. We have to enjoy everyone. Yes, let's welcome on stage the mother of our celebrator, Mary Ann Benedito. Alright, thank you so much, Mr. Jose Leo Benedito, to give us his welcome remarks. Unong kita sa pag-enjoy kag pagsalo-salo sa Irlanda na ito siya sa iyang birthday. Salamat. Alright, thank you so much. Happy birthday, baby! Very grateful gid ko nga naging kasim pa ka. Nandi sa sunod sa event kani sa hall nga ni is very grateful gid kag happy, no? So na-continue to pursue ang gid ang imong mga dreams and taring ako ni Perme. One more time, make it faster. Hear your message for Christian Mark. Group hug. Tawag na pagkaraan ng barangay, hindi ka lang mag-pakakit. And 21 bluebells. They represent more than just a gift. Hello, man. Ang biyap sa kay Manang Joy. Bali ako kay hindi sa kanto. Pugol ka lang. Ano lang, padayo na may mga dreams. Tapos, proud din kami ng mga Kiss. Next. Hi, Ma. Good evening. Na-pressure ko kayo nakahamba na rin bang kanina ang balwapo na punatani kaya hindi ko gusto mag-penalty. Kaina na. So, this would represent strength na lang. Strength kay bisan gamay na siya. It goes through a lot of difficulties para siya maging polished and para maging beautiful.
ingat. Like, if we are healthy, we can do everything. We can enjoy life to the fullest. Kung wala kaya sa mga nabansya, diba? So, happy birthday once again, and I'm proud of you, and I love you. Alright, thank you so much. Feeling ko 24 karat gold necklace. God, sakto ma'am. Am I right? 24 karat gold. 58 daw. Pinulay ko pa ko. Times 2 gali. Okay, next. Alright. It's be early in the morning that you won't be receiving this gift. Tito, what's the gift? Happy birthday, 21 birthday. May gift ako sa iyo, Ari. Wow! That's a party! Thank you so much, Daddy! Oh, sana all! 21,000 pesos! Nagyan na pabulay. Papa, sige nyo, salamat kayo sa imo. Kagara ka na sa tabudalay. Nara ka na naabot mo na yung mga dreams. Bisan si Magmag na amo na siya isa kabilo, pero hindi ni siya. Why hindi siya kaambag ka demanding ka naman niya. Kapatay, nalis mo na salamat kayo. Salamat kayo. Tama naman. Alright, so once again, let's give her a round of applause. Palakpakan naman po natin. Eating time. Kami ba ready ba? Thank you so much. Ayun, thank you so much. Okay, please to shop your drink together with our birthday celebrator. 1, 2, 3, shop. Alright, there's another message from Mr. Winifred Alfano. Happy birthday. Kaya na ang kumpisa ko sa isang kare. Tayo muna. Happy birthday. Oh, thank you so much. Before we end our celebration, let's also hear a message from our birthday celebrator, Mr. Christian Mark Feniquito. Thank you so much, Ma'am Bal. Here goes. Wow. 2 decades and 1 year of love, joy, learnings, and blessings. I will always be grateful for everything God has given to me. There will be roots, trunks, stems, branches, leaves, and fruits on the end of the day. And my roots represents my mama and papa. Ma, you're my biggest inspiration. Always remember that you are beautiful. Despite all your insecurities, gaginampal, ang lawad-law, pero tandaan mo nga, for me, you are my Miss Universe. And I am so proud that I have someone as brave as you. Salamat for being my teacher, my mentor, and my best friend. To the man
who always love me than I deserve, who always give me more than what I could afford, who always sacrifices needs to make my smile brighter. Pa, you are my hero. Pa, ako kamba, kusubong pa nga sa balay. Huwagit kita ka conversation nga malawig. Ba't balay mo gin nga kung ano takakapal ka. Kita ko ang imong sakripisyo para sa aton. You taught me and helped me to grow all of my life, pa. Salamat dito sa Ginoo nga mayara. Papa nga pareha sa imo. The hero in my life. For now, pa, consider everything that I have achieved as a sign of my gratitude and love for you. Every single day, I am inspired with both of you to always do better every day. Salamat sa pangikoso, paghimakas, pag-antos, at pagdalanggan. My trunk are those people who always lifts my spirit up, the people that makes my day lighter and safe, that radiates positivity, laughter when I feel low. My branches is to the people who always give me a little push when I'm hesitant to do something. Thanks to all the kaya mo na ang wonderful birthday wishes you had brought me enormous joy. Thank you for making my birthday special and always because I am surrounded by my loved ones. Thank you very much for the blessings. Lastly, the fruits is what I have achieved now. The knowledge, skills, talents God has given to me to be able to help my community, to be able to serve to the people in need. A testament that you can be who you want to be, whatever you set your mind into. But always remember to display kindness and gratitude towards others, and God will bless you in so many ways. Balutin mo ako. Gusto ya doy? Pakanin. Sharon Cuneta. Dakop kay may balon. Ano yung mo yan pa? Ano yung mo? Jable Boy, Sharon Cuneta. Ano? Pag-ibig mo kasi nag-grabe lang. Tanintahan kita. Okay. O, sige na. Right da. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, Waki. Okay. Natugyan sa aton mahal na Diyos. Mga nanay, again, thank you again for all the love and care na ihatag sa inyong kabataan at pamilya. He watches over the affairs of your household and does not eat the bread of idleness. Your children arise and follow him blessed. Her husband also, and he praises. Sa Iglesia, Ginoo,
Baptist Church. Hindi inis ang abroad na galeno. May backpack, may karton, may diaper. Singapore. Tuntugid na. Chicken na hotel na takon abi. Atong bagahe diaper. Na-check-in. Na-check-in mga bagahe namon. Yan, karton kag diaper. Backpack pa. So, atag kay mama akon gift, oh. Kay mama niya, iya. Imo na yaman, oh. Imo na, no? Ay. Pamahaw sa Mother's Day. Napala mo. Dakop din na una. Dakop pagid na una. Ara sila duwa una. Pagito. Mga dra. Mga dra. Thank you for watching. Bye!